Khulumkha ang saina rupuni norok jotono no lamsago chini tabusak jorani kobra koktomao. Puila no phaidi naile no tini ni koktoma bokrok rok. Bolongo bol thumna thangai tei nogo kifeli sokpailiya bisi thamchini omoni khoroksa wanjai. Sangrong salo beluwachar amchani kaisa bolongo mankha bini mangkuthai. Mung Sanjit Giri, Parti mung kolam sora thanani beluwachar amchayo. Agartala Municipal Corporation of Khoboi, Kaidok amchayo haino haite saldok jorani bagai folokjak firka korna curfew. Phungni damdok jorani simi tibor damni jora fyogoi manai nangmani phalnok rok. Sangrong sar sanja jorao secretariat to kaisa kokthum pandaringe o kokthuma saklaika hasteni kerong mantri Ratan Larnat. Toke ni kosolo malkhung tuwi phaye khungsa rabar banya khlainai ni nogo choprok khasi khokrokni bodol. Doga sabai lokar bisingni tlangai thangka lakai thamrang. Fia basi korok no kasuna ni thangai buta bufayang krok thamno no bui kelang kasi korok parti mung sangsar hor Tripura baikura thanani SSB camp amchayo. (125th Amendment Bill no slai mung tubui edition ni thani tei phangya farjakna ni san mung no khoboi High Level Committee ni report saklai jakna ni tei dakri Tripura ni san mung no gosi mung rana ni san mung ro ha koto ni Prime Minister Home Minister te ha koto BJP ni achuk phang ni thani koktun suika hasten Tripura sa hamkrai mantri Mepar Kumar Jomatia. Sangrong salo dolai hangkor berai mungo thangka titi ADC ni samung charifang adong okra Purna Chandra Jomatia. CEM ungmani yagulo abono puila dolai hangkor berai mungo thangka musang Purna Chandra Jomatia. Sangrong saro haste ni kaichis ni private school ni ojama rong no te reng tang logo kaisa nangkukma ni koksa pandaklai ka haste ni reng mantri Ratan Larnat 60% gari bara kisarana ni dagi mung no khoboi school ni dalbita fee yakanna ni dagi mung rakha reng mantri Ratan Larnat. Tabu koktoma sukroboi Bolongo bol thumna thangai tei nogo kifeli sokpailiya bisi thamchini omoni khoroksa wanjai. Sangrong salo beluwachar amchani kaisa bolongo mankha bini mangkuthai. Mung Sanjit Giri. Koktuma mankena amchai thangai chogikha police. Parti mung kolam sora thanani beluwachar amchayo. Sangrong salo beluwachar amchaini kaisa bolongo manmani khoroksa borokni mangkuthai. Bini mung Sanjit Giri. Koktuma mankheno amchayo thangai chogikha police. Butharjak mani de eba alkapati mung chaitogui naitu mungo ongkhorjak kolam sora thanani police. Koktuma saimanjakha sangrong salo kolam sora beluwachar amchaini mung Sanjit Giri bol thumnani bagai bolongo thangmani Phiaba bolongo no lengjak heman khabono amchaini lukorok gana ono klaijak bol burung logi logi bini nukhungni borok rokno rohorjak kha koktuma
কক্তমা মান খেন বলঙ্গ থাঙ্গৈ বক্সানগর সাখামনগর তুবুই ফাইখাবনা নুখুংনি বরক রক ফিয়াবা থৈখানি সাখাবনা সাখামনগনি সাকনাইনাই রক পাতিমুংনি কক্তমা মান খেন আমচাই ফাই সক ফাইখা কলম ছড়া থানানি পুলিশ ফোনে গেছিল আর কি লেগে আমাদের রাস্তা বন্ধ হয়ে আসলো আপনার কি মনে হয় সে কি মানে কোনো স্ট্রোক করছে বা সাপে গেছে না অন্য কিছু হইতে পারে? এটা আমার মনে কোনো ধারণা হয় না। আপনার কি মনে হয় কোন তার সাথে কারোর সাথে কোনো ঝামেলা ছিল? আমার মনে হয় কে কুই মনে হয় ঘুষি টুসি দিছে এমন মনে হয়। আপনার বাড়ি কোন জায়গাতে? রয়েছে ছেলে সন্তান আছে আপনার? মেয়ে আছে একটা। থানার তারা এসেছিল? আসলো থানাতে আপনার কোনো মামলা টামলা করবেন কারোর বিরুদ্ধে? আমি কইতাই না তো বাড়ির গার্জিয়ানে জিতা করে কারণ আপনার স্বামী যে মারা গেছে মারার পিছনে আপনি কাউকে দায়ী করছেন? আন্তাজি কার যাই করব না। স্যার মানে সকালবেলা বাড়ির থেকে জঙ্গলে গেছিল লাকড়ি করাইতে লাকড়ি করানোর পর মায়েদাতে এলাকা তো কেউ আসছিল না। তারপর মায়েদাতে ওই লুকের থেকে একজন লোক আইতাছে বাড়ির দিকে লুকের স্টাফ হই তারপরে মায়েদা দিয়ে রাস্তা ইয়াতে ফিরে দিছে অনেকে হ্যাঁ স্ট্রোকই করছে না সাপে কামড় দিচ্ছে না ভয়ে ভয়ে মারা গেছে সেটা তো কইতাম পারি না। শত্রু ছিল না 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 এমন শত্রু আপনি কি মনে হয় কিভাবে মারা যেতে পারে? এমনি আমার মনে হয় কোনো সাপটা মায়েদাসি দেখা ভয় পাইছে স্ট্রোক করে লাইছে পাতিমুংনতে বক্সানগর সাখামনগনি খরকসা সাকনাইনাই শাখা হসপিটাল সকফাইয়া সিনিন থিখা অবরক বলঙ্গ বল নাইনানি থাংফুরো চিবুক সিন্দ্রায় ফানো ওয়ারজাগি মানো হনৈ না আমাদের কাছে যখন নিয়ে এসছে তখন আমরা চেক করেছি সব কিছু ভাইটাল প্যারামিটার্স কোনো রেসপন্স দিচ্ছিল না। হ্যাঁ তো ওরা বলেছে সকালে যখন গেছিলো 7টা সাড়ে 7টার দিকে লাঞ্চ বা কোনো কিছু আনার জন্য তখন ওরা যে হিস্ট্রিতে পেয়েছি যে ওনাকে পাওয়া গেছে মানে পড়ে আছে আর কি। হ্যাঁ একটা ওনাকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে আসা হলো এরপরে ভাইটাল প্যারামিটার্স চেক করে কোনো কিছু পজিটিভ নেই। এরপরে আমরা সঙ্গে সঙ্গে ইসিজি এনএজ করলাম। ইসিজির মধ্যে সব স্ট্রেট লাইন আর কোনো ওরা প্রথম বলছিল কিছু একটা কামড় দিয়েছে তো সেই জন্য আমরা চেক করেছি বাট কোনো সাপে কামড় বা কোনো কিছু কামড় দাগ কোনো কিছু নেই বা অন্য কিছু যদি অন্য সোয়েলিং কিছু হবে ব্যথার থেকে ফুলে যাবে তো এসব কোনো সাইনই নেই। ঠিক আছে তো এখন আমরা পিএম করবো পিএম করে দেখা যাবে কারণটা ঠিক আছে পিএম এর জন্য আমরা এনএস করছি পাইথগো পোস্টমর্টম খ্লাইমানি ইয়াগুলো নুখুংনি ইয়াগো ইয়াফাरै রেজাক খামাंगथै फियाबा बलंग थांगै सञ्जितगिरि थैमानि पातिमुंनतै कतर कमांगमाव क्लाइजाक नुखुंनि जत लुकरक 8:30 এখন আমরা খবর পাইছি আমি বাড়িতে আমার একজন খবর কিন্তু তোমার ভাই এই অবস্থা আর দৌড়ে আইতে আইতে আমি রাস্তা তো হাঁটতেই পারি না আমার ভাই কি করতো? আমার ভাই কৃষি কাজ করতো কি মানে ওইখানে মারা গেছে না হাসপাতালে আনার পর মারা গেছে? ওখানে আইসে এরপরে আমরা লই আইছি হাসপাতাল ওখানে হাসপাতাল ডাক্তার কইতাছে কি মারা গেছে। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন খবই কাইদক আমচাই হাইनो हाइते सालदक जरानि बागै फलकजाक फिरका करना कर्फियो फुंनि दामदक जरानि सिमि तिबर दामनि जरा फियोगै मानै नांमानि फालनक र सांरंसार सानजा जराव सेक्रेटारियेट काइसा कक्थुम पान्दारिंगै अ कक्थुमा साखलाइका हास्तेनि केरं मन्त्रि रतनलाल नाथ हाइनो हाइ फिलबरी बेरेमो আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন আমচাইও ফলকজাক ফিরকা করোনা কারফিউ फाइनाय 18 जून सालमारि जरावा तंगनाय कारफिउ 5 सालनि सिमि फनांजाकनाय अदागिमु फुंनि दामदक जरानि सिमि दीपर दामनि जरा फियोगै माननाय नांमानि फालनक्रक अबनि लगी लगी रानी बाजार नगर पंचायत धर्मनगर कुमारघाट बिलुनिया म्युनिसिपल काउन्सिल ते सुनामुरा नगर पंचायत आमचायबो फलकजाक फिरका करना कारफिउ फियाबा आलका म्युनिसिपाल आमचाइनि रसायन हारजाखा कारफिउ फनांजाक आमचाइयो थांलाय सुख्लाय मानग्लाक मालखुं खलबजाक तंगनाय शपिं मल जिम सेंटर स्विमिंग पूल पार्क ब्यूटी पार्लर ते सेलुन फियाबा कोरोना मानजाकनाय रंगनि बांगमारि 5% इस्लाय बांखे हर साल फनांजाक तंगनाय कोरोना कारफिउ আজকে পর্যন্ত তার মানে কালকে ভোরবেলা পর্যন্ত করোনা কারফিউ ইনক্লুডিং নাইট কারফিউ জারি রয়েছে। কালকে থেকে আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন, ধর্মনগর মিউনিসিপাল কর্পোরেশন কাউন্সিল, কুমারঘাট মিউনিসিপাল কাউন্সিল, রানীর বাজার নগর পঞ্চায়েত, সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েত and বিলুনিয়া মিউনিসিপাল কাউন্সিল
এই 6টি জায়গায় ডে কারফিউ এবং নাইট কারফিউ জারি থাকবে। 6টি জায়গায় আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, ধর্মনগর মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল, কুমারঘাট মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল, রানীরবাজার নগর পঞ্চায়েত, সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েত এন্ড বিলোনিয়া মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল। যেহেতু এই আরবান এলাকাগুলিতে পজিটিভিটি রেট, করোনা পজিটিভিটি রেট যেহেতু 5% বেশি, সেজন্য এইসব জায়গাগুলিতে ডে কারফিউ এন্ড নাইট কারফিউ যথারীতি বলবৎ থাকবে। এক্ষেত্রে শিথিল আছে সকাল 6টা থেকে 2টো পর্যন্ত। কিছু রেস্ট্রিক্টেড জিনিস ছাড়া বাকিগুলি খোলা থাকবে। বন্ধ থাকবে Muthakjak tongnai joto beremni kuthum laimung haifano phiokjak tongnai office phiaba 50% staff by sharik damburi jora khlai mane office ni samung humung sangrong sal sanja jora o secretary to kaisa kokthum pandaringai o koktuma saklai kha haste ni kerung mantri Ratan Larnath যেমন গ্যাদারিং লাইক সোশিয়াল, পলিটিক্যাল, এন্টারটেইনমেন্ট, রিলিজিয়াস, একাডেমিক, কালচারাল, fair, festival related or congregation will remain seized. এছাড়া মুভি হল মানে সিনেমা হল, মাল্টিপ্লেক্স শপিং কমপ্লেক্স, মলস, জিমনাসিয়াম, সুইমিং পুল, বিউটি পার্লার, বার্বার শপ, স্পোর্টস কমপ্লেক্সেস and stadium, entertainment parks, bars and auditoriums, assembly halls and similar places will remain closed. বাকিগুলি এখানে যা নোট বিজ্ঞপ্তিতে আছে সেগুলি যেখানে যেখানে রেস্ট্রিকশন থাকার কথা সেখানে রেস্ট্রিকশন থাকবে, কিন্তু বাকি সবকিছু খোলা থাকবে আপ টু 6 AM to 2 PM রেস্ট্রিক্টেড জায়গায়। রেস্ট্রিক্টেড যে 6টা লোকেশন বললাম আমি, এই 6টা লোকেশনে ডে কারফিউ নাইট কারফিউ থাকবে as it is, কিন্তু ওই রেস্ট্রিক্টেড প্লেসে 6টার থেকে সকাল 6টার থেকে দুপুর 2টা পর্যন্ত ওই জায়গাগুলিতে অন্যান্য জিনিস দোকানপাট নর্মাল খোলা থাকবে। যেগুলি আমি না করেছি রেস্ট্রিক্টেড প্লেস যেগুলি সেগুলি বন্ধ থাকবে। অফিস আওয়ার্স টোটাল থাকবে as it is 50% প্রেজেন্ট রেস্ট্রিক্টেড প্লেসে অফিস খোলা থাকবে, সেই ক্ষেত্রে আপ টু 4 PM, কিন্তু সেখানে 50% অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে এমপ্লয়িরা আসবে। অন্যান্য জায়গায় সব খোলা থাকবে, কোনো রকম নো নাইট কারফিউ, নো ডে কারফিউ কিছুই থাকবে না। ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট মুভমেন্ট এটাও তুলে দেওয়া হলো। আগে যেমন রেস্ট্রিকশন ছিল ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট মুভমেন্ট, এখন এটা থাকছে না। তবে রেস্ট্রিক্টেড এরিয়াতে এন্ট্রি নিতে পারবে না। যে টাইমটা রেস্ট্রিক্টেড পিরিয়ড আছে যে 2টা থেকে 6টা বা সকাল 6টা পর্যন্ত সেখানে ঢুকতে পারবে না। বাকিগুলি ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট মুভমেন্ট ইজ ওপেন। বাকিগুলি যা যা নোটিফিকেশন রয়েছে সেখানে যে নোটিফিকেশন থাকবে সেটা দেখে নেবেন। অর্থাৎ বিজ্ঞপ্তি যার মধ্যে সবটাই অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তি একটু পরে জারি করা হবে, সেখানে যা যা নির্দেশিকা থাকবে কোনটা ক্লোজ কোনটা ওপেন এটা পরিষ্কার থাকবে। এটি কালকে সকাল থেকে এই সিদ্ধান্ত বলবৎ হবে 11 তারিখ থেকে। কালকে সকাল থেকে এই আদেশ যথারীতি বলবৎ হবে। Raja Khorang Glini Shimi Pradam Nikoktum Chini Khorang Toke Nikosolo Malkhung Tuwi Faye Khungsa Rabar Banya Klaina Ninogo Choprok Kashi Khorang Min Bodol Doga Sabai Lokar Bishing Ni Tlangai Tangka Lakai Thamrang Rabar Sheet Malkhungo Daman Jorawo Muktre Shishaka Nokfang
Fia ba sikogrok no kasuna ni thangai buta bufayang khorok thamno no bui kalang kha sikogrok party mung sangsar hor diporo bai khora thanani SSB camp amchayo Srangshal hordi poro tokeni koshala boykhara SSB camp amchaini khungsa rabar bania khlainai ni nogo logiu mal khungte boi sikhok habjakmani koktuma nokni doga subai lokar bisingni lak kaitham rangnai mani yagulo nok phangbai no rubber seat seklai anglai khaborok ni bisingo bulai toklai paithago sikhok rok no kasonani thangai buta bufayo khorok thamno no bui klangkha sikhok rok obobai nokphang udai shankar debnath no khobai sago dukhuman kha khorok tham buta bufayo Obani yagulo chirok mokrok khanawai gana gini amchaini lukorok shkangai phaike malkhongki buino kharkha sikhogrok ni bodol kokto maman kheno srangshal horano amchayo thangai sogi ka boikhara thanani police sogi mani yagulo TR03 N0352 marini sikhogrok ni salary malkhongno thana talangai thangkha police আমি তো ঘরের মধ্যে আমি কিছু কিটার আমার গাড়ি যাওয়ানোর আছে কিন্তু সামনে সামনে তোরা ট্রেন ড্রাইভার কিন্তু উঠবো আর ভালো মতো ক্যামেরাতে দেখিয়ে যে একটা ক্যামেরা ব্যান করে এলাছে তখন বুঝিয়ে এলাছে আর জানলা খোলা হয়ে দেখেন হ্যাঁ Bureau Report Chini Khorang 125th Amendment Bill no slai mung tu boi edition ni thani te phangya farjakna ni san mung no khoboi high level committee ni report chaklai jakna ni te dakti tiprale ni san mung no goshi mung rena ni san mung go ha koto ni prime minister home minister te ha koto BJP ni achuk phangni thani koktun suikha hasten tiprasa hamkrai mantri member Kumar Jamatia sanglong sara mantri tongthai no go koktuma thumnai rok no ringai koktun rohor jakma ni kokno sawai khna raka mantri member Kumar Jamatia Tripura sarokni thinangni kokna wansogai haino hai hakotorni Prime Minister Narendra Modi Home Minister Amit Shah tei hakotor BJP ni achokphang JP Nandoni thani koktun chhipirnani wansok mungna harkha hasteni Tripura hamkhrai mantri Mebar Kumar Jamatia Sangrong Salo Mantri tongthainogo koktuma thunai rokno ringai koktun roharjakmani kokno sawai khnarkha mantri Mebar Kumar Jamatia koktuma thunai rokni sungmungo mantri Mebar Kumar Jamatia sakha 125th Amendment Bill no slai mungtuboi edition ni thani teibo phania farjaknani sanmungno khobai high level committee ni report saklai jaknani tei dakti Tripura ni sanmungno gosimungdnani sanmungo hakotor ni Prime Minister Home Minister tei hakotor BJP ni asok phangni thani kaisa koktun chui horjaka hanai bini o koktun no mantri Mebar Kumar Jamatia sakha Tripura sarokni hamkhraini bagai hakotor hapangni dagi Mumbai khajakmani high level committee waini waitham hasteo phayai na phaika dal bidal beremni report phiaba tabukbo saklai jagya kho high level committee ni report hanai yangtei khaksa phaising 125th amendment bill no haino high amendment edition ni thani teibo phankragya farjaknani nangsogui tongkho henai shakha mantri Mebar Kumar Jamatia tini chikon sa kaisa press conference press meet maklaikha especially sung chini party sidanto nagoi sung kaisa reminder letter chithi sung suikha chini home minister Amit Shah ji te chini prime minister Narendra Modi ji te chini JP Nadda chini BJP national president uk thano sung chithi suikha chini memorandum suikha o copy na sung chini mukhyamantri no sung rikha chini mukhyamantri Biplab Kumar Dev sung bono yafaka sung obok chini kaisa kesam chithi je reminder sung joto saimano chini IPFT party 2018 go election sekang sung kabang ma kok salaikha BJP central leader rok bai even chung malaika apro ajo rawo chini tongman home minister chini Rajnath Singh ji boni amalo o committee khajabo tei sung malaika chini Modi ji bai chung malaika prime minister chung malaika malaigai sung borok bai kabang ma kok salaikha salain bisingo borok saka chini Tripura ni samoysya no Tripura saroni samoysya naina bagai borok kaisa committee khanai committee khakha abono nini high level committee khamani bisingo ar daga subject tongo je chini Tripura sani samoysya no nainai ar sai tongo the socio economic and political problem abono naikini khane bagai
आनो सल्व खायना बगै बर कासे कमिटि खायखा हाई लेवल कमिटि अंडर द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर ते आ कमिटि रो त्रिपुराव फायखा वाइलि फेगा त्रिपुराव बर दुई बार फायगै जत पलिटिकल पार्टी रो बाय बर मालायखा बर हियरिंग खायखा आं मइतो मानो जों बोरिखा मेमोरेंडम अबके गोबां मानसिनि पलिटिकल पार्टी रो आबनो जों मेमोरेंडम सबमिट खायखा इंक्लूडिंग NGOs आं मइतो मानो जों सादाका प्राय निनि 25 ग्रुप इंक्लूडिंग NGOs बर डिमांड बर सबमिट खायखा मेमोरेंडम आरो निनि CPM बो दंगो GNP दंगो कांग्रेस दंगो INPD दंगो जों दंगो हागले गोबां मा पार्टी जोंनि हाई लेवल कमिटि दङ बर मेमोरेंडम सबमिट खायखा आरो आपन तो yang सुइखा जे हाई लेवल कमिटि जेनेरो गठन खायमानि आबनि रिपोर्ट ताफुन जों मायाखौ आबो जों रेनंथु तांगै आ रिपोर्ट दिलें तंखा आबन जों बन क्वेरी खायखा तै अरबिन सुइखा जों रिसेंटली थांनाय जों 2019 कासे तिनि कासे फायमानि तिनि 125th amendment bill अब एडिशनल तई कायसा संविधान सुजाक मनी आ 125 amendment bill अपन तई बसं जिनि स्टेट गवर्नमेंट जिनि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिनि कैबिनेट अब रेजोल्यूशन पास लागे अपन सपोर्ट के जों रहखा आरो जत साइमानो अब बय कासे कमिटि खायजाखा आ कमिटि बहेनताबो जों खानाखा अब अलरेडी बर रिपोर्ट सबमिट खायखा आरो भाइना जिनि 125 amendment bill एडिशनल तई आरो भाइनो गोबां जिनि पलिटिकल पार्टी रो NGO रो आबनो मन्तब्य रखा बर मेमोरेंडम सबमिट खायखा आरो IPF देबो कायसा जों खायखा तो हाके ओ कमिटि न मैक्सिमम जों IPF तनो अब जों डिमांड खायमानि आ कमिटि रिपोर्ट बुताबो जों मानियाखौ जों खानाखा आ 125 amendment bill अब अलरेडी रिपोर्ट सबमिट खायखा खायताबो लोकसभा बा राज्यसभा अब टेबल लंनाय आरो डिस्कशन नांनाय एरपर अपन पास लायनाय आरो कांगो जों साइमानो जे अब तिनि एडिशनल बमु आरो जों चेंज लायखा जों रिखा अब तिनि सरकार तरफ থেকে अब TTC नाय त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल अब के बमु जों रहखा तैबो जों आरो नियो साका तिनि सब्जेक्ट तिनि डिपार्टमेंट बारायनाय ताबो तमानि प्राय 16 तदबस तमानि आपनकै 42 दंनाय 43 डिपार्टमेंट दंनाय आरो लैंड पावर दंनाय डायरेक्ट फंड दंनाय गोबां माबा सब्जेक्ट दं एकलै 43 डिपार्टमेंट दिना बागै जों चिटि सुइखा आमे अरन नाम सुइखा तैबो चिनि आरो दागा दंगो चिनि सीट बारना बागै TTC अंगमानि परेबो चिनि मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ताबक तमानि 30 टा आरो बिसे 28 टा इलेक्शन नांगौ ते दुइटा गवर्नर नमिनेट खायो आरो जों इनक्रिज बाय रगै जों साका 50 टा सीट अब चिनि स्टेट गवर्नमेंट नि कैबिनेट अब जों एप्रूव खायखा अबेखलै जों गोबां मा आरो जों रहखा अब भाइनताबक जों नायसिं दंगो चिनि 125 amendment bill बर पास होनाय जों नायसिं दंगो अब चिनि डिमांड जों जतो साइमाना अब पास जों हांख्लाय जों जे ताबक जे ककबांलै तंलायमानि ADC बा स्टेट गवर्नमेंट सब समय कन्फ्लिक्ट ककबांलायो तम कारणे आरो कोनो क्लियर सुजाक करे आबनो जों साका 125 amendment bill दर पास गांख्लाय अब स्राय जों अब साइमासिने आबनि बगे जों तिनि अबन नायगो तिनि IPD पार्टी जों BJP IPD सरकार फाइमानि परेवो जों गोबां सामुख्लायखा आबनो जों ताबन आइसिङै दंगो आबनो आं तिनि जों सालायमा बिसिंतै जों गोसा चिटि सुइखा तिनि डाइरेक्टर वेलफेयर डिपार्टमेंट तरफ থেকে एज ए मिनिस्टर से आं सुइखा तैबो जों तिनि पार्टी तरफ থেকে जों मेमोरेंडम सुइखा तिनि पार्टी IPFT तै हयतो भाइने जों तिनि एकै सब्जेक्ट नतै जों आइसा मेमोरेंडम सबमिट खायखा अब थ्रु चीफ मिनिस्टर जों चीफ मिनिस्टर तिनि ब्रह्मना चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव जों बनो रिखा तै सारे सारे जों दिल्ली पाठाव रहखा जों साइमानो तिनि पार्टी IPFT न जतो साइमानो जों 2009 हयते जों लागातार आंदां खाय दंगो जों मुभमेंट खाय दं जों खाय थांनाय ताबो जों जस्ट इन पेंडेमिक कोरोना भाइरस नि बागै जों आबनि प्रोटोकल जों मा मानेगो जों सोशल गैदारिं खायमिया आबनि बागै जों
কত जों मुभमेन्ट खालामैया जोंनि पार्टी आइपिएफटी युथ आइपिएफटी तै आइडुलेफटी तै आर्टिसा जों जत्त मिलगै जोंनि प्राय 8टा ग्रुप दं एलाइट ग्रुप दं जों ओरै सालाय दं जों दा पेन्डेमिक रुपाय खांगै लकडाउन रुपाय खांगै जों कटर खालायो जों मुभमेन्ट खालायनाय जों जत्त साइमोन सारा त्रिपुरा बरक साइमोन जोंनि आइपिएफटी पार्टी जों आचौै दंया जों ककबो साइ दं तै जों मुभमेन्ट खाय दं abang जों नायसिन दं जों दा कर'ना भाइरास पाइखांख्लाय पेन्डेमिक पाइखांख्लाय लकडाउन पाइखांख्लाय जों इमिडिएटलि जों सारा त्रिपुरा जों मुभमेन्ट खालायनाय जों सिक्लाराव नायसिन दं आबनो आं जत्तनो साव जे दिनै पार्टी आइपिएफटी जों सामं तां दंमानि जों कक साइ दंमानि आबो जनगण साइमानाय जनगण सिनाय साबो कुबुइ साबो टाटाल आबनोबो आं साव दिनै जोंनि बारकुनो बाखाता बायदि जोंनि आइपिएफटी पार्टी जों ताबो नाहरै दं जों दिनै जोंनि जत्त जों सालाय दं ताबो जों दिनै पेन्डेमिक कर'ना भाइरास लकडाउन पाइखांख्लाय जों कटर खालाय जों मुभमेन्ट खालायनाय जों संग्राम खालायनाय जों समाय टांजाक आबनो बाङैनो आं कयनाय जत्त जों सिक्लारावनो नर खाता बायदि ताबो जों जरा नायसिन दं जरानो कक सानाय आबनो बागै जों टाइम टु टाइम तैबो जों सालायखौ जोंनि पार्टीआव जों दोरसि लकडाउन पाइखांखाय जों दिल्ली थाङै जोंनि जे जों आगे कक सालायमाने जों जे लेटार बाय जों कम्पिटिशन खाय दंमाने आबनो तै जों थांनाय दिल्ली थांनाय तैबो भेरि इन्टारेस्टिं भेरि इम्पर्टेन्ट जों दिनै केबिनेट हयतो जों एप्रुभ कर हका जों पास कर हका दिनै जों पेकेज रना बागै जोंनो आरो दा प्राय दं दिनै 8,389.71 crore about दिनै 8,000 crore जों रां सानजाक दं स्पेशल पेकेजनि बागै आबो जों सालायनाय आबो जोंनि केबिनेट हयतो जों एप्रुभ खायजाक रेजोल्यूशन पास खालाय जों रखजाक पेकेजनि बागै तैबो जों साका स्पेशल ड्राइभ जोंनि एसटी रावनो एसटी एससी रावनो जों स्पेशल ड्राइभ के चाकरि नाबाय जों सालायजाक आबनोबो जों दिल्ली थां कक सालायनाय जों दा लकडाउन पाइखांख्लाय जों दिल्ली थानाय बरं सानाय जोंनि जों जत साइमोन जोंनि सिक्लाराव जोंनि त्रिपुरा साराव हाजार हाजार लाख लाख जों बेकार चाकरि माइया आबनि बागै जों स्पेशल ड्राइभ खालायसिनो चाकरि नाबागै आबो जों दाबि खाय दं जों लकडाउन पाइखांख्लाय जों सालायजाक जों दिल्ली थाङै आबनोबो जों सालायनाय ते गोबां इशु दं इनो साइ थांगा इशु तै जों इमिडिएटलि दा लकडाउन पाइखांख्लाय जों दिल्ली थाङै जों नांगौ जों मुभमेन्ट खालायनाय नांगौ जों धरना खालायनाय हायखौ जों प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टार जों मालायै दिनै जे दिनै नांमानि दिनै इशु रन्थै जों कक सालायनाय राजा खराग्लिनि सिमि कृष्णानुनि ककथुम चिनि खरां सांलं सारा दलाय हांकर बेराय मुंगो थांका टीटी एडीसी नि सामुं चारिफां आदं अक्रा पूर्णचन्द्र जमातिया CM अंगमानि यागुलो आबोनो पुइला दलाय हांकर बेराय मुंगो थांका मोजां पूर्णचन्द्र जमातिया आसाला आम्बासा शिकारी बारिनि दलाय जुन तांलक नगो थांगै जनालनि कुचुक अजामारकवाय काइसा कक्सा पान्दाख्लायखा एडीसी नि सामुं चारिफां आदं अक्रा पूर्णचन्द्र जमातिया एडीसी आमचायो बाहायखे खलाइजागै तंग TTA एडीसी हापांनि दाल बिदाल लुकुहाम सामुं पुतां अबनो काइचमै नायनानि बागै सांग्रं सालो दलाय हांखर बेराय मुंगो थांखा TTA एडीसी नि सामुं चारिफां आदं अक्रा पूर्णचन्द्र जमातिया CEM अंगमानि यागुलो अबनो पुइला दलाय हांखर बेराय मुंगो थांखा मोजां पूर्णचन्द्र जमातिया आसालो आम्बासा शिकारी बारिनि दलाय जुन तां नक नगो थांगै जनालनि कुचुक अजामारक बाय काइसा ककचा पान्दा खलाइखा एडीसी नि सामुं चारिफां आदं अक्रा पूर्णचन्द्र जमातिया गंगानगर गंडासरा साबदुन आगर जे तंगा संबर इबार खाबे स्टेज नि इशु नि बागै जों नेक्स्ट टाइम जों इनभाइट खालाय दलाय जुनि आन्दार तंगाय ताइबो आरनि विलेज सेक्रेटारि आरनि साबजेक्टनो जों इनभाइट खालाय मेन नङा ताबुक जोंनि जे विलेज लेभेलाव जे इशु सामु तालामायाव दंखा जों बासिनि 1985 166 आरो रुल्स दंमोन आरो फलो खायना जों नोटिस दिदा मनिटरिं कमिटि खाय जोंनि विलेज लेभेलाव फांसन खालामनो बागै थांगे सामु खालामनो बागै बाट आज आव तक डिस्ट्रिक्ट दंखा जों जे नोटिस दंमोन आन नोटिस स्टेट गभर्नमेन्ट फैसा आरो लिगेल नोटिस देखा आं कसमा जों जे इनिशियल बारै जे दंना बरं नदाबो समय सामु तालाबाय दा गांखौ समय माने आं तक बेनिफिशियल सिलेक्शन खाय थांगोन पंचायत सेक्रेटारि बाहाय दा हाय अमाहायनो प्रब्लेम फेस खाय दंखा एडीसी हाफान फाइमन या गुलमजों दलाय दे नॉट
district ni je Tripura Sam Saino sing nozar rawani bagi sakha tongo sini JDU te sub JDU nang sing dage tongo sini sakani officer CU hoite ni deputy CU borni bekhalte sing instruction roi tongo jate nangmani proposal te estimate proposal khai proposal onani bagai jeng joto bisi ni thani nadi hunai jeng dage jago inde or jaga o jeng tini priority hisabe jeng o am sayo no fisheries ni department hoite jeng alada khete khan alka roja tongo dongbor nagor oroni te jebabe dushan hui tongkha amno clean finance bagai kaisa chini prokolpo kaisa tongo central ni pradhan mantri ni kaisa scheme tongo o scheme ni madhyame jeng bono clean khairnai bistango je chini ADC on decision by ne bistango jeng aroni aronai takok bukok sungal je register khaijak prai 2700 tongo boroni development ni bangai jeng wansori tongo no jalo ব্যবস্থা খাইনি বাগে তেইবো ও আমসানি বাগে স্কুল পরে নাই রনি বাগে স্পেশাল কে ni তামসনে রেসিডেন্ট স্কুল কিসা কবাং কো খাইনি বাগে এমনিসন ওভারঅল এডিসিওসন বেঙ্গলি মিডিয়াম কনভার্ট হাইবে ইংলিশ মিডিয়াম খাইনি নাই তমু আও দলাই তে নট কেসন তে কিসা কবাং কো রেফার রনি বাগে জিনি এডিসি ফাউন্ডেশন সন ওয়ান চলে তো kokcha panda manja kha dolai jonal ni JDU bidalong no khobai jonal ni kujuk azamarok bureau report Chini Khorang Sangrong saro haste ni kaichis ni private school ni azamarok no te rung tangnogo kaisa nangkukma ni kokcha panda khlaika haste ni rung montri Ratan Lanat 60% gari bara kisarana ni dagi mungno khoboi school ni dalbita fee yakanna ni dagi mung rakha rung montri Ratan Lanat Corona bemarni chachararawa haste ganangai phanangjak curfew kholobjak haste ni joto rungnok tei nursery rungnok phiaba nogo tongte tei no online class khlai tongo rungnok ni phrangnai rok rungnok kholobjak phano choya private school ni dal bidal fees naharmani mathakjagya school bus ni fees cultural fees tei practical class ni fees no khobai school ni dal bidal fee obuni bagai srangshalo haste ni kaichis ni private school ni azamarok na tei rungtang nogo kaisa nangkukmani kokcha panda khlaika haste ni rungmontri Ratan Lanat 60% gari bara kisarana ni dagi mungno khobai school ni dal bidal fee yakarana ni dagi mung rakha rungmontri Ratan Lanat kokcha panda rungmontri Ratan Lanat no karibo manjakha kuchuk rungbedek ni dagi phang NC Sharma Tripura University ni kacham vice chancellor Arun Uday Shah no khobai rungbedek ni kuchuk adongrok বেসরকারি স্কুলগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে আজকে আমরা একটা মিটিং করেছি শিক্ষা ভবনে সেখানে সেই সব স্কুল বর্তমানে কি টিউশন ফিস নিচ্ছে কি অ্যানুয়াল ফিস নিচ্ছে বা কোন কোন আর ফিস নিচ্ছে বা ট্রান্সপোর্টেশন ফি কি নিচ্ছে যে ডিটেলস আলোচনা করেছি সবার থেকে ওপিনিয়ন নিয়ে নিয়েছি তারা কি কি করছে এবং আগামীকালের মধ্যে তারা রিটেন সবার জমা দেবে তারা এই বেসরকারি স্কুলগুলিতে তারা কি কি ফি নিচ্ছে এবং রিটেন যেন জমা দেয় কালকের মধ্যে আমরা তাদেরকে বলেছি যেহেতু করোনা প্যান্ডেমিক চলছে স্কুল বন্ধ সেই জন্য যাতে ট্রান্সপোর্টেশন ফি যদিও গাড়ির ড্রাইভার অ্যাসিস্ট্যান্ট রয়েছে ট্রান্সপোর্টেশন ফিটা যেন তারা 60% ওয়েভ করে এটা আমরা বলেছি প্লাস কালচারাল ফিস বা অন্যান্য ফি যেটা দরকার হচ্ছে না এখন বর্তমানে সেগুলিও যেন ওয়েভ করে প্লাস গতবার যে অ্যানুয়াল ফি এবং টিউশন ফি গতবার যেটা অন্যান্য বছরের তুলনায় কমিয়েছিল সেটাই যেন রাখে কোনো মতে যাতে ইনক্রিজ না করে এটা নিয়ে ডিটেলস আলোচনা হয়েছে এবং আজকে এবং তাদেরকে আমরাই বলেছি যে আগামী দিনে ত্রিপুরা রাজ্যকে শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাদেরও সহযোগিতা লাগবে তাদের সেটা বলেছি কারণ এর মধ্যে পিজিআই ইন্ডেক্সে ত্রিপুরা সারা দেশের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে নর্থ ইস্টে সিকিমকেও পিছনে ফেলে আমরা পিজিআই ইন্ডেক্সে আমরা গ্রেড 1-এ উন্নীত হয়েছি এবং আমাদের সাথে নর্থ ইস্টের একটা স্টেটও নেই
তো আমরা আগামী দিনে আমাদের এই পিজিআই ইন্ডেক্সের আরও নম্বর বাড়াতে হবে এবং বেসরকারি সরকারি সব স্কুলকে নিয়ে আমরা যাতে আগামী দিনে গুণগত শিক্ষা প্রদান করতে পারি এবং ছাত্রছাত্রীদের যাতে কোনো অসুবিধা না হয়, অভিভাবকদের যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সেদিকে আমরা গুরুত্ব আলোচনা করেছি। রাজখর অগ্লিনী সিমি প্রণবনি ককথুম চিনি খরাং Tabo kisah lenglamani jorate bohaste hayung teh hakoto ni kokto matubui fai tongo lenglamani ya golo. लेके चलो सोच नहीं अभी शुरुआत करो होगा कल से ही देख भाई एक फाइट एक राय दूंगा चल वही पल में ही जिले कल नहीं सपने पुकारे चल वही एक नई रोशनी से रूबरू होना है आंखों में जो सपने हैं उसको पूरा करना है शुरुआत यहाँ से हो तो मंजिलें ना दूर है यहाँ पे दिन बिताना मानो बेस्ट डेज कहलाता है एक फाइट हमारा आशिया है एक फाइट होके हम नाज़िर है एक फाइट हमारा आशिया है एक फाइट होके हम नाज़िर है एक फाइट यूनिवर्सिटी त्रिपुरा Puha nongkha chini jotoni naithok mokhangni kaisa goron norokni puani juda juda jengjal rokno ya kaknani bagai kaisa nikuma tubi phaika Dr. Thomson Deborma Karnataka ni Rajiv Gandhi University of Health Science RGUSSO BDS PGD CC PGD MT PGDL Klai Phaijak Dr. Thomson Deborma Rajakhor Agotlatni Krishnanagar Dr. Thomson Dental Care Phiogui Lukurokni Buani Juda Juda Jengsil Rokno Yakaknani Bagai Oral Examination Extraction of Teeth Root Canal Treatment Scaling RPD FPD CD Restoration RCT Orthodontist Treatment no khobui buani X-ray khlaijaknai sebrokno tubi phaika Dr. Thomson's Dental Care Nikuma Dr. Thomson's Dental Care Krishnanagar Main Road opposite BJP Party Office Agartala Shalthang Tripura 799001 Kokduk 9731260287 eba 8837317224 Lenglamani ya golo hai no hai lam sogo chini kokbro kok to mawo hai no hai phai dinai le fira no tinin kok to ma bokrok rok bolongo bol thumna thangai tei nogo kifeli sok paili ya bisi thamchile omoni khorok sa wanjei sangrong salo beluwachar amchani kaisa bolongo man khabini mangkuthei mung Sanjit Giri party mung kolam sara thanani beluwachar amchayo Agartala Municipal Corporation of Khoboi Kaidok Amchai hai no hai tei saldok jorani bagai folokjak firka korna curfew phungni damdok jorani simi tibor damni jora fiogoi manai nangmani phalnok rok sangrong sar sanja jorao secretariat to kaisa kokthum pandaringe o kokthuma saklaika hasteni kerong mantri Ratan Larnar Toke ni kosolo malkhung tubui phaye khungsa rabar bania khlainai ni nogo choprok khasi khogrok ni bodol doga sabai lokar bising ni tlangai thangka lakai thamrang fia basi khogrok no kasuna ni thangai buta bufayang khorok thamno no bui kalang khasi khogrok party mung sangsar hordi boro baikura thanani SSB camp amchayo
125th Amendment Bill no slaimung tuboi edition ni thani tei phangya farjakna ni sanmung no khoboi high level committee ni report chaklai jakna ni tei dakri Tripura le ni sanmung no gosimung rena ni sanmung go ha koto ni prime minister home minister tei ha koto BJP ni achuk phang ni thani koktun suika hasten Tripura sa hamkrai mantri Mebar Kumar Jomatia Sangrong saro dolai hangkor berai mungo thangka titi ADC ni samung charifang adong okra Purna Chandra Jomatia CM ungmani yagulo abono puila dolai hangkor berai mungo thangka musang Purna Chandra Jomatia Sangrong saro haste ni kaichis ni private school ni ojama rong no te rong tangnogo kaisa nangkukma ni koksa pandaklai ka haste ni rong Mantri Ratan Lalnat 60% gari bara kisarana ni dagi mung no khoboi school ni dalbita fee yakanna ni dagi mung rakha rong Mantri Ratan Lalnat Tabo kokto mashukroboi Sangrong saro Gobindabari sub center ni saktar mungbai Sachendra Ruwaja kamini rukurokno khlaijaka malaria test aboni logologe amchain lukurokno rujaka corona vaccine manjaka sakam betek ni malaria consultant Dinesh Deborma tei MPW Ratan Das Raju Roy no khoboi sakam betek ni kubi adongrok Hakotorti haste ganangai bangrogoi tongo corona bemar manjaknai rokni bangmari yangte khaksa phaising hachugo tongnai Tripura bo sungni lukurok khanke bolongni yongsa thamphoi warjagai malaria manjagai tongbaimani koktuma sangrong salo Sachendra Ruwaja kamini khoroksini chiba lukurokna khlaijaka malaria test borokni bisingo kisasek lukurokni sago mankha malaria bemar obini logi amchaini lukurokna rojaka corona vaccine ang Dinesh Deborma district malaria consultant dolai जों तिनी जागा Sachendra Ruwaja पाराव फाइसक पाइजाक प्राय 10 থেকে 12 किलोमीटर हिमानी परे अंके अब एमने पीएमएस है के टेस्ट किलो पीएचसी है के प्राइमरी हेल्थ सेंटर नि अंडारो तंगमन अब लंग ट्राइबेली के जों तिनी और मास स्क्रीनिंग malaria मास स्क्रीनिंग खाइनानि हनै और सब पाइलाजाक जों प्रायने खाइका 75 जना न थै परीक्षा खाइका आबने बिसिङो 2-3 जना malaria मानजाखा जों बरनो बिथि बरुखा गताय आ बिथि कमप्लीट खाइनानि बागै जों अरसिनि मेल भलन्टियार्स दङ बनो साइरिका बिसि बरजा खाबिन्यागो गताय आबनि परे जों आबनि बिसिं जों चिनि कोभिड नि टिका जे नानाय मुसुने आबनो जों रि दङ जे कोभिड टिका नानाय दङबो गाबन परे जों नगो हाबनाय ताबो नगो हाबैनायने जे बरक जे जों सरकारि हयते मसारि माने एलएलआईन रिमाना अब सटिक भाबे बरक काहामके युज खायदा खाया अब जों नायनाय व्यवहार खाय जों बरक बेकक सालाने अब काहाम फोरके जाते बरक एकदम काहामके युज खायथों जाते थामपुइता बारथों हंके आबनि बिसिङो जों बरक बायते सालायनाय नग हाबै जाते बरक निजे मसारि अब तो बिथि गोना गाबनो जाते सटिक भाबे युज खायथों काहामके वास खायथों काहामके थुपुर सङै थुथों आब्रक जों बरक बाय सालायनाय ऐसा फांथो यो जुदि अब वहाबे उनजुबासको 26 kita बर्तमान 26 पूर्णमुनि 26 जों दाबो नगो हाबै मास स्क्रिनिं खालाय दङ malaria टेस्ट एकदम सिनो टेस्टआबो एकदम मागनां न कुनो रां फैसा नाङा जों नगो हाबै खाय दङ जुदि पजिटिभ माखाके मागनां गिथि बिराय रग्रनाय गाबोन बिसिङ आबोन लगे सिनै जे मसारि एलएलआईएन जे सरकारि हयते माने आबो बस जों तापसे खाने पूर्व गोविंदबारी Sachendra Ruwaja पारा तिनी आसायते आखे एमपीडब्ल्यू फैयो मेरिलियानि थै परीक्षा जतो खैयो माने कोई एकजन मेरिलिया मंजगे बिथिसारगे जतो बिथिसार खजा आ बुखा करतला नबले माबे बुस एक्टिंग मार्क Sachendra Ruwaja पारा ग तिनी एमपीडब्ल्यू फैयो नुबे जतो से खेनियो बिथिबा थिसारगे मेरिलियानि बिथिसारगे आबा खाथिनि जतो नुबे खैयो से खैयो बिथिसारमबगे जतो नुबे गुरावनो येसिनि पारानि ब्रो जतो खुशी हुजखा আমার নাম বিকমরানী ত্রিপুরা আমরা আজকে Sachendra Ruwaja পাড়াতে মাস ক্লিনিং ম্যালেরিয়ার জন্য এসেছি
আমি ইস্ট গোবিন্দবাড়ির থেকে। তো আমরা আজকে এখানে প্রতি করে 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 আমরা টেস্ট করছি। আর আমরা সঙ্গে আছে MPW আর আশা কর্মী আছে। আর পাইথগনক বরম বরম থাঙ্গৈ লুকুরক বমতি খেগুদা সংলাই তং অবন চেরি নাইখা হাংখরনি ম্যালেরিয়া কনসালটেন্ট দীনেশ দেববর্মা তে MPW রতন দাস রাজু রয় আকসং আতা খানা দেব 2017-18 সংগ্রমানি তা ইকো 2 বছর সিকা হ্যাঁ অবো ও বিথি অ্যাকচুয়ালি অবো বিথি গনাংসি দো আমো উ বাজার পাইমানি মশারি আবো হাইয়া আবো কে বিথি মকে বিথি গজা বুঝকা বিথি গজা গজা সুবনো সারা হেরালে না না কোনো সার বাই সাবান বাই হ্যাঁ তুই কুতুম রবে সইমিয়া বনো তামকে শোনা নাংনাই ও বাকিও ঠান্ডা তুইও সুপকদি সুপগৈ আধা ঘন্টা হাইকাবা 40 মিনিট ডক্টর নয় যে কামা কাথং তিসা দে হাকে তিসা বই সাতুঙ তালাম দে সাকলম লাম দে হাকে বতা মসলি দি দো সুপ্রব হাই হাই রক্তা খাদি বুঝকা। আজকে আমরা সচিন্ত রোয়াজাপাড়া এসেছি স্বাস্থ্য শিবির করার জন্য এবং মাস্ক ক্লিন করার জন্য। পূর্ণ মনস্থিতি পিএসসির অন্তর্গত ওই এলাকাতে আমরা একটা মাস্ক ক্লিনিং করেছি এবং মাস্ক ক্লিনিং করার পরে আমরা এখানে স্বাস্থ্য শিবির করেছি। আমি শ্রী রাজু রায় MPW ওয়েস্ট গোবিন্দবাড়ি সাব সেন্টার আন্ডার পূর্ণ মনস্থিতি পিএসসি। আমরা আজকে সচিন্দ্র রোয়াজাপাড়াতে এসেছি ম্যালেরিয়া মাস্ক ক্লিনিং এবং ঘরে ঘরে আমরা রক্ত পরীক্ষা করছি সবাইকে, শিশু বৃদ্ধ সবাইকে। আমরা 10 থেকে 12 কিলোমিটার পায়ে হেঁটে আমরা এই গ্রামে এসেছি। গ্রামের সকল পরিবারেই জুমিয়া পরিবার, পাশাপাশি আমরা কোভিডের ভ্যাকসিনেশনও করছি। আমরা এই সচিন্দ্র রোয়াজাপাড়া পূর্ব মোহন ত্রিপুরা স্মৃতি হাসপাতালের অন্তর্গত একটা প্রত্যন্ত অঞ্চলের একটা গ্রাম, জনজাতিদের বসবাস। আমরা প্রত্যেক মাসে আমরা এখানে এসে থাকি। স্পেশালি আজকে আমরা ডিস্ট্রিক্ট থেকে ম্যালেরিয়া অফিসাররা এসেছেন। পাশাপাশি আমরা প্রত্যেক ঘরে ঘরে আমরা জুমিয়া পরিবার থেকে রক্ত পরীক্ষা করে আমরা তাদেরকে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করছি। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। सांग्रंसार LIC सिलचर डिविजन साक्तान मुंबाई आगरतला जीबी हॉस्पिटल नि बागै याफारि रोजाखा PPE किट आसालो लुगि कल्याण समिति नि चेयरमैन MP प्रतिमा भूमिक नि यागो कायसा रानै जिबा PPE किट याफारि रोखा LIC नि हास्ते अजामा नबरन घोष कोरोना बेमारनि अबाहाय करम सजाक जराव आगरतला जीबी हॉस्पिटल नि बागै PPE किट याफारखा LIC सिलचर डिविजन आसालो आगरतला जीबी साखामनगनि कॉन्फ्रेंस हॉल नगो लुवाइजाक कायसा पान्दानि बिसिंतै रुगि कल्याण समिति नि चेयरमैन MP प्रतिमा भूमिक नि यागो कायसा रायनि जिबा PPE किट याफारि रोखा LIC नि हास्ते अजामा नबरन घोष मानजाखा आगरतला जीबी साखामनगनि मिस डॉक्टर संजीव देबबर्मा तै साखामबेतिक नि कुचुक अजामारक पान्दाव कक साना थांगै आगरतला जीबी हॉस्पिटल रुगि कल्याण समिति नि चेयरमैन MP प्रतिमा भूमिक शाखा LIC नि अबाहाय साक्थार मुं कबैनो बलायजाकनाय कायसा कक्तमा हनै जीबीपी हॉस्पिटले 125টা PPE किट ওনারা আমাদেরকে দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। নবরণ ঘোষ মহোদয় যিনি আগরতলাতে দায়িত্বে রয়েছেন, তো 125টা PPE কিট আজকে ওনারা আমাদের হসপিটালে দিয়েছেন। আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই, কৃতজ্ঞতা জানাই। বিভিন্ন সংস্থা এবং সবাই মিলে আমরা এই অতিমারিতে আমরা লড়াই করছি, যার মধ্যে আপনারা সাংবাদিক বন্ধুরাও রয়েছেন। আপনাদের মাধ্যমে আমি রাজ্যবাসীকে অনুরোধ করব, যারাই কোভিডে আক্রান্ত হবেন ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কিছু কিছু মানুষ লজ্জাও পায় যে আমি যদি কোভিড পজিটিভ কেউ শুনে আমাকে সঙ্গে কেউ কথা বলবে না, কেউ দেখা করবে না, কেউ খোঁজখবর নেবে না। কিন্তু আমাদের সরকার সে কোভিড ওয়ার রুম থেকে শুরু করে, এবং আমিও অ্যাজ এ MP হিসাবে আমিও একটা ওয়ার রুম হেল্পলাইন আমরা করেছি। তো যে ধরনের সুবিধা অসুবিধা হোক, ওয়ার রুমের মাধ্যমে আপনারা দেখেছেন গতকালকে করোনা সিন্ধু নামে একজন পেশেন্টকে আমরা ওয়ার রুমের মাধ্যমে পেয়েছি, এবং আইলেস হসপিটাল থেকে শুরু করে আমাদের জিবি হসপিটাল প্রত্যেকটা ডক্টর, নার্স এবং সবাই যারা আশাই ছেড়ে দিয়েছিল যে উনি আর দেশে ফিরে যেতে পারবেন না, মাত্র 54 ইয়ার্স ওল্ড ক্যান্সার পেশেন্ট, উনিও চিকিৎসা পেয়েছেন এবং দেশে গেছেন। তো আমরা যারাই অসুস্থ হব নিজেরা ডক্টর না হয়ে আমরা ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করব এবং হসপিটালে আসব, সময়ে অন টাইমে হসপিটালে আমরা আসব। তাহলে আমাদের মৃত্যুকে, যারা মৃত্যু, যে কোনো মৃত্যু আমাদেরকে দুঃখ দেয়, আমাদের বেদনা দেয়, স্বজন হারানোর কষ্ট সবাই রয়েছে, আমাদেরও রয়েছে, অন্তরকে আরও মৃত্যুর
তা আমরা আরও কম করতে পারবো, আমরা মানুষকে আরও বেশি সেবা দিতে পারবো। সময় মতো আপনারা হসপিটালে আসবেন। রাজা খরগলিনি সিমি প্রণবনি কক্থম চিনি খরাং tinin kokto masuk jara tino tebo haste hayung tei ha koto ni kokto masai mena ni bagai choyawi nai tong di Chini Khorang.